बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज मैं एक और लाइफ स्किल के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ और वो है अल्लाह पे तवक्ल करना सीखना। ये तवक्ल क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये ना किया जाए तो ज़िंदगी में क्या हालात रहते हैं और फिर ये अपने अंदर कैसे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर आज एक छोटा सा वीलॉग मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सूरह आले इमरान की 2 आयत हैं 159 और 160, वो आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से आप उन लोगों के लिए नरम मिजाज वाक़े हुए हैं और अगर आप बदखू और सख्त दिल होते तो ये आपके पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ़ कर दें और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें और अपने कामों में इनसे मशवरा किया करें। अब यहाँ से आयत जो बाकी हिस्सा है वो इस रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट है। फरमाया, और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। तो ये मेरा एक मकसद था आपसे शेयर करना कि जो तवक्ल करते हैं अल्लाह पे, यानी भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनको अपना दोस्त रखता हूँ। फिर अगली आयत जो है 160, उसमें फरमाया, और अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद जो तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें, यानी अल्लाह ही पर तवक्ल करें। फिर इस सिलसिले में सूरह तगाबुन है, आयत नंबर 13, फरमाया, अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। यहाँ पर भी देखें तवक्ल के रेफरेंस से अल्लाह ताला ने एक इरशाद कर दिया है कि आप जो हैं वो अपने खुदा पे तवक्ल रखें, भरोसा रखें और दुनिया के दीगर रिसोर्सेज के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा ना करें। ये मकसद है इसका। अब आगे चलते हैं, इसके फ़वाइद के रेफरेंस से बात करता हूँ। मैं बड़ी देर से अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो लोग भी अच्छी नीयत और अच्छा काम करने के साथ साथ अल्लाह ताला पे तवक्ल रखते हैं, उनको मैंने हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों में देखा है। वो वीक पर्सनालिटीज़ नहीं होते। उनके इरादे, उनके काम अल्लाह के तवक्ल की वजह से बड़े मजबूत रहते हैं। और फिर उनके अंदर जो और ख़ूबसूरत चीज़ें देखी हैं वो ये कि वो किसी किस्म के गम, दुख और डिप्रेशन में नहीं जाते। जो लोग भी अल्लाह पर तवक्ल रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो दुख, गम और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। तो ये फ़वाइद में शामिल है अल्लाह पे तवक्ल करने के रेफरेंस से। फिर मैंने देखा है कि जो लोग, ये बाकायदा इसका एक्सपेरिमेंट किया कि जो लोग भी अल्लाह के रेफरेंस से, अल्लाह के तवक्ल के ऊपर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करते रहते हैं। उनको आम लोगों की निस्बत, उनके साथ ही के कोलीग्स की निस्बत उनकी मदद ज़्यादा की जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा देखा गया है। अब आपने देखा है हर इंसान चाहता है कि उसको एक बड़ी ताकत के साथ वो अटैच हो और उसकी ज़िंदगी में हेल्प आए। तो अल्लाह से बड़ी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, प्लीज़ याद रखें। उनसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। सिर्फ़ एक ब्लाइंड ट्रस्ट करना होता है, भरोसा करना होता है और दुआ मांगनी होती है और फिर मदद आती रहती है। फिर मैंने अल्लाह पे भरोसा करने वालों को ज़िंदगी में कामयाब लोग देखा है। ज़िंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं मैंने, जिस किसी भी फील्ड में, वो अपने अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग देखे हैं। कंफ्यूज लोग नहीं देखे, शक में पड़े हुए लोग नहीं देखे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये स्किल जो है, मैं इसको लाइफ स्किल बोलता हूँ, ये कैसे आप अपने अंदर ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इस सिलसिले में हज़रत इब्न अब्बास से एक रवायत है, वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है, ये उस वक्त कहा जब उनको आग में डाला गया। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कलमा उस वक्त कहा जब काफिरों ने उनसे कहा कि बेशक लोग तुम्हारे मुकाबले में जमा होंगे और उनसे डरो। पस इस बात ने उनके ईमान में इजाफ़ा कर दिया और उन्होंने भी ये कहा हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। अब ये जो नबियों का ज़िक्र था, ये हमें हम तक पहुँचाया, जिन्होंने भी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें इन रावियों को। और ये एक दर्स है कि जब भी आप कभी किसी परेशानी में हों, मुश्किल में आएँ,
جہاں آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر جو ہے یہ کثرت سے کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ روز دن میں 100 دفعہ ضرور یہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ سو آپ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ توکل کے ریفرنس سے ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں روایت ہے، فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس لوٹتے ہیں۔ اب آگے ہم تھوڑا چلتے ہیں اس کے آداب کے ریفرنس سے کہ توکل کرنے کے بھی طریقے آداب کیا ہیں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 102 آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، اور اے پیغمبر جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو تم سے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر نماز ادا کرے۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر اپنا بچاؤ ضرور کر رکھو، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو بیسیکلی آیت ہے، اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ توکل جو کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی خودکشی کر لیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ نے جو آپ کو ذہن دیا ہے، جو اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے بندوبست، زندگی کے معاملات کے بندوبست کرنے کے بعد پھر آپ اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ ہم نے آپ ہی کی دی ہوئی سوچ اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے جو بیسٹ تھا وہ کر دیا، اب آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ ہمیں اس میں سے پار کروا دیں گے اور کامیاب کر دیں گے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ سو یہاں پلیز اب سمرائز کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی یعنی کوشش کے صرف توکل کر کے زندگی کو بے ڈھنگا گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں، اور بعض ایسے دیکھے ہیں جو سارے بندوبست کر کے، چیزوں کے انتظامات کر کے پھر بھی توکل نہیں کر پاتے اور وہ بھی ڈپریشن کا اور سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ سو پلیز اس کو ایک دفعہ اگر سمجھ لیں اچھی طرح اور سمجھ کے کرنے لگیں گے تو نہ صرف زندگی خوبصورت ہو جائے گی، سکسیسفل رہے گی، بلکہ آپ جو ہے وہ پریشانیوں کا اور سٹریس کا اور ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ اور وہ بہت سمپل ہے کہ آپ کو اللہ نے ہی دماغ دیا ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو یوز کریں اور جو اپنے معاملات میں اقدامات کرنے ہیں وہ پہلے پورے کر لیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ ہم نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو آپ ہی نے دے رکھی ہے اس کے مطابق انتظامات کر لیے ہیں، اب ہم آپ پہ توکل کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی فیلئر نہ ہو، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ دعا مانگ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے جسٹ گو ہیڈ، وہ چیز آپ جو بھی کام ہے وہ شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کامیابی سے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ سو یہ وہ لائف سکل ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بزنس میں ہے، جابس میں ہے، گھر میں ہاؤس وائفس ہیں، ہر معاملے میں، ہر جگہ یہ کام آنے والی چیز ہے۔ سو اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔